sige na ampo na. Ikaw birthday boy. Pagtangan kalo kay mga gaba-gaba tani Berni Santo binta ko. Sige. Ay pangatawa. Ako magampo. Ako ra. Ayaw ikaw birthday boy. Ako bagay na lang. Sige. Isa ba isa? And then Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gift which we are about to receive from thy bounty to Christ, our Lord. Amen. Amen. Happy birthday to. Kanta mo. Kanta. Unsa yung uyab di mag-support dapat supportive GF. Happy birthday to you. Happy birthday. So, cute yung book si ate cute ng isa Mo ni si Maui. Maui! Ate cute! Ang video kay si Moana. Kaon na mo uy. Uy, what's up? Diyon sa mga kamadunlan imong my love so sweet. Ate Manon. Ay maguna-una na kukuha sa spaghetti. Uy, mag-picture daw mo kay padala gina sa maala-ala mo kaya no series edition gidaw na. Grabe sa ate cute og buhok oy. Di man yang buhok kay mag Guwapa ka da. bihon, magbihon. Uyab naman ni si Iggy uy. Eskwela tarong giginoo ko. Isa pa buang-buang, Ginoo ko lay. Okay, the birthday boy is celebrating his how old are you? 14. 14 uwaga or 14 tiguwanga? 14 uwaga. Oo. Sige, handa pa. Nagita dapat mga birthday mga pamahiin ginamo ang mga kuan nga dapat may pansit pampahaba ng buhay. Tapos na manok. So, muna siya nag-birthday. So, napoy spaghetti pa baba. So, muna yung handa hizam. There is a skimmer root. Hala! Da. Mga camera shoy, murag taga-bukid. Si kuan, maka-rambon rizam roots ka. Pak! Si kuan, si Maz! So they're preparing the food. So get ready the soft drinks kay. Oh my god, it's so karon kay nagkuha na siya kanon. Kay nahilaw pa man ang kanon. The birthday boy. Ay lagi. So nay pampahaba ng buhay. Another pampahaba ng buhay plus sikin. So Malaya. Bahala walay cake basta na AGN. Behind the scene guys, behind the scene.